Ge. Ibos. 40 po. Ha? Kasama 40. Hindi, sakto nyo lang. Lagyan nyo lang ng kalating kilo. Para 38. Ilang... Oh. 3.5 yan, di ba? Ayan. Ayan na. 38. 38. 2.5 lang pala yan. 3.5. 0.5. Okay na ba? Okay. Sige, Kulang, sige. kulang. Sige ba? 1, 2, 3. Kulang na... Ayan, done. Okay. Hanggang final. Ay, Rubberman. Di ba yan? Marami nakita yan, kala mo. 38. 28 pa rin. Angas din. Hindi lang ginawang 45, 38 pa. Mahina yun. Wala kang sapatos sa namin. 40. 40. Ay, 40 din. Kumain na. Tapusin ko lang ito. Dali lang na yun. Wala ba? Ito yun. Ano to? Tapusin lang ako ito. Dalawang 38, isang 40. 42. 42. Mayari na yun, ma'am. Okay. Pulis, mayari dyan. Dai, Pulis, Makati. ano Makatingin. yung paglilingkod ko sa'yo, Dai? 180, Dai? Piso. Sakto nyo ng 45 to. Ge. Pa. Ayaw pa rin. Sige pa. Tayo pa. Ayan. Ano? Yan. Pataan lang yan. Limang sabit. Bawasan mo lang isa to. Ha? Ay, sige, 45 na lang. Dagdagan mo. Sige pa. Kulang. Sige pa. Kulang. Okay. Sobra na yan, ha? 45. Solve tayo dyan. Timbangin nila ba? Nila? Dalo pa rin. Sige, 45 mo na lang. Para matira 38 o kaya 22. Sige, kulang. Sige pa. Sige pa. Isa pa. Ano? Okay na yan. Isa pa, ipataan. Sobra na yan. Kami nga, pag magtimbang, may pataan kalahating kilo eh. Sopa. Sa inyo, nito. Kami, pagkalakal namin, pag ano kayo, may pataan talaga kalahating kilo yan. 1 kilo. Ay, 40 para wala ka nang masabi. Ayan. Bigla ka sa patos ko eh. Bago, tagal na to, panahon pa yan ni Kupong-Kupong. Rubberman pa rin.